Yok. Bırak böyle. Tamam. Yes, sir. प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीची विद्या प्रबोधिनी इन्स्टिट्यूट जे आसा ताज्या मॅनेजिंग कमिटीची मिटींग आज आमचें ऑब्जेक्शन आसतना सुद्दां इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीज आणि सरकारी दडपणा खातीर घेतली. गव्हर्मेंटाचें प्रचंड दडपण म्हणजे मिसयूज ऑफ पावर ऑफ गव्हर्मेंट मशिनरी अशें जें आसा तशें आसा. हे एज्युकेशनल इंट्रस्टान इलेक्शन जायना काय कितें ते प्रयत्न जायनात. हे प्रयत्न वेस्टेड इंट्रस्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आनी वेस्टेड इंट्रस्ट्स ऑफ पावर अशा पद्दतीचे हे निवडणूक जी आसा त्या निवडणुकी कडेन हे सगळे पळयतात. अजाप म्हणजे अशें की आमी वी आर इन पावर. आमची कमिटी जी आसा ती ऑनरेबल हायकोर्टाच्या जजमेंटा प्रमाणे टील द इलेक्शन आसा. जाल्यार आमकां 9 तारखेक जुनाच्या नोटीस जी धाडली इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीज की तुमी जे आसा हे युअर सोसायटी इज डिफंक्ट म्हणून आनी यू डोंट एक्झिस्ट. म्हणजे ताणें ओव्हररूल केलो जजमेंट जो आसा हायकोर्टाचो तो. आणि आमी हें तांच्या निदर्शनाक हाडून दिलें. आमी ताचो आक्षेप घेतला. आमी म्हटलां दिस इज इंटरफियरन्स इन द सोसायटीज वर्क. आमी इलेक्टेड सोसायटी आसा, आमी रजिस्टर्ड सोसायटी आसा आणि सोसायटी डिफंक्ट म्हणटा. ही मिस्टेक जी आसा ही वी डू नॉट अंडरस्टँड वेदर दिस इज प्रेशरायझेशन बाय द गव्हर्मेंट काय मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द जजमेंट गिवन बाय द हायकोर्ट. पण ते तांचेर सोडटा आमी. पण आयची निवडणूक जी आसा त्या निवडणुकीचेर आमी बहिष्कार घातलेलो. आमचो ग्रुप जो आसा त्या ग्रुपांतल्यान एकूय मनीस ह्या निवडणुकीक हजर नाशिल्लो. ताचें कारण अशें की हे सरकारी जबरदस्तीन ही निवडणूक ताणें घेतली गेली. ताच्या खातीर जे जे रिजन्स तांच्यांनी गेले ते रिजन्स हे फ्रॉडुलंट रिजन. आणि ते म्हणटात की अजेंडा जो आसा तो अजेंडा ते ठरयतले 1 पॉयंट अजेंडा. दुसरें गजाल तांच्यांनी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ हायर सेकंडरी जो आसा ताका ऑर्डर दिली की मॅनेज कर म्हणून तें कितें तें. खरें म्हणजे सोसायटीन सांगपाक जाय कित्याक सोसायटी ही अपॉइंटींग ऑथॉरिटी आनी टर्मिनेटींग ऑथॉरिटी प्रिंसिपलाची किंवा कोणाय कर्मचाऱ्याची. पण अशें न करता सोसायटीच्या कारभारान सरळ सरळ हस्तक्षेप इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीन केल्लो आसा. ताजेर आमी ऑब्जेक्शन्स घेतलां आनी आमी कितें केलां की कोर्टाचें आनी सब रजिस्ट्रार जो आसा त्या सब रजिस्ट्राराच्या ऑर्डर प्रमाणेच आमी वागल्या. कित्याक ताणें म्हणलां की 7 दिसाच्या भितर टेक स्टेप्स टू कन्वीन जनरल बॉडी मिटींग ऑफ द सोसायटी. वी हॅव ऑलरेडी डन सो. आनी आमी आमचे मेंबर जे आसा मोर दॅन 50% ऑफ द मेंबर्स आर अबाव 65 इयर्स ऑफ एज टील 80 इयर्स ऑफ एज. तर ते 144 आशिल्ल्यान आमकां परमिशन दी अशें मागलां आमी. आमी डेट ऑफ इलेक्शन ऑलरेडी डिसायड केल्या ती 12 जुलय अशी आसा आणि ही ऑफिशियली केल्या आमी एज पर द जजमेंट ऑफ द हायकोर्ट. हे इतलें आसतना सुद्दां इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीक इतलें कितें पडलें की आमी घेतिल्ली ऑब्जेक्शनां ताका रिप्लाय करिनासतना आनी सोसायटी डिफंक्ट म्हणून वेन इट एक्झिस्ट्स एज पर द जजमेंट टील द इलेक्शन. ते इलेक्शन आयचें न्हय. आयचें इलेक्शन हें फ्रॉडुलंट इलेक्शन आसा. आणि म्हणून तांच्या मनान सगळ्यांचे पाप आशिल्ले म्हणून 60-70 पुलिसांचो फोर्स घेवन ते भितर आयले. खरें म्हणजे ते मेंबर सगळे दे आर वेलकम इन द सोसायटीज अरिना आनी कॅम्पस. पण इतलें आसतना ते जबरदस्त लवाजमा घेवन आयिल्लो. हाज्या अर्थ तांकां पावर जी आसा सत्ता जी आसा गव्हर्मेंटाची ती एक्झरसायज करपाची आशिल्ली थंय. ते कोण ते सो कॉल्ड इलेक्टेड मेंबर जे आयले ते म्हाका कळ्ळ्या प्रमाणे ऑफिसानूय गेले आणि ऑफिसान क्लार्का कडेन दादागिरी बी करपाचो प्रयत्न केलो. ताणें चावयो दी म्हणून सांगलें. अशें मागपाक जायना. दीस इज इररिस्पॉन्सिबल एटिट्यूड ऑफ द पीपल. हे सोसायटीचें शिक्षण पळोवपा खातीर आयल्या काय पॉलिटिकल पार्टी चलोवपाक आयले हें कळना. पण दादागिरी करपाचो प्रयत्न जो आसा हो थंय जाल्लो आसा. ताजो हांव सेक्रेटरी ह्या नात्यान तीव्र निशेध करता.
आणि मेंबरांक हें करता की ताणें आतां परत एकदां बळी पडले ते राजकारणाक आनी पॉलिटिशियनाक, कित्याक तांची मिटींग लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्री असताना, मनोहर पर्रीकर रक्षा मंत्री असताना तांच्या उपस्थितीन तांकां सगळ्यांक जेवण बिवण दिवन मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर व्हेले आनी तांचे कडल्यान सिग्नेचर्स घेतले. अशे जोडलेले हे मेंबर जे आसा तांणी आतां आपले कॉन्शियन्स जाग्यार दवरचें. आजून 12 जुलैक इलेक्शन आसा आनी एक एडिशनल गजाल सांगता की 22 मेंबर आमचे नवीन जे घेतिल्ले ते एज पर बायलॉज घेतिल्ले. ते मेंबर सुप्रीम कोर्टान गेले आनी तांचें हियरींग आज पयलें जालें. हें कम्युनिकेट केल्लें आमी तांकां. वेन द मॅटर इज सब जुडिस and when members are being involved in the case, in the hearing, election should not be taken. हे आम्ही दोघांकूय कम्युनिकेट केला, इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीज आणि सब रजिस्ट्रार हांकां कम्युनिकेशन काल दिलां आणि इन्स्पायट ऑफ दॅट ओव्हर रायडींग दॅट तांच्यांनी हें घेतलेलें आसा. हाचो अर्थ असो की इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीजचें ऑफिस जें आसा तें सरकार गैरवापरताचो करता, एक शाळा काबार करपा खातीर करता. बऱ्या पद्दतीन इलेक्शनां करपाक जाता, लोक जमूंक जाता, मेंबर जमपाक जाता आनी बऱ्या पद्दतीन करपाक जाय. अशें पोलीस बिलीस घेवन आनी कितें हें करून ऑब्जेक्शनां जेन्ना आसता आनी सब ज्युडिस जेन्ना एखादी गजाल आसता मेंबरशीप, कित्याक ते मेंबर जर लिगल जर ठरले जाल्यार तांकां घेवन जनरल बॉडी मिटींग घेवची पडटली आनी टर्न ओव्हर जातलो. आनी त्यामुळे ताका रावनासतना तांणी जी घाई केल्या ते घाईच दाखयता की ताच्या फाटल्यान पॉलिटिकल वेंडेट्टा हो मेन रिजन आसा अशा पद्दतीन म्हाका दिसता. हांव ह्या सगळ्या प्रकरणाचो, ह्या दंडेलीचो, दांडगाईचो निशेध करता आमच्या कमिटीच्या मार्फत. सर, तुमच्या कमिटीन कितले लोक असले आणि ते सगळे तुमच्या वांगडा आसा काय आता? ना सांगता, कमिटी जी येता निवडून त्या कमिटीन 9 जाण असता, 6 जाण आमच्या बरोबर आसा, 3 जाण अजून पोस्टाचेर आसा. दे हॅव नॉट गिवन रेजिग्नेशन, पण फॉर लास्ट 3 years दे हॅव नेव्हर अटेंडेड द मिटिंग्स ऑफ कार्यकारी समिती. आम्ही जे अधिकाराचेर आतां आसा ते अधिकाराचेर आमी कोर्टाच्या हाज्या मुळे आसा. खरें म्हणजे आमचो टर्म एक्सपायर जाला 2017, पण जो जजमेंट दिला टील इलेक्शन ही कमिटी कामान उरतली आनी कमिटीन सगळे मिनिट्स बी जे आसा, रजिस्टर्स, हो कामाचो चार्ज जो आसा तो नव्या सोसायटी कडेन दिवपाचो. वेरज आमकां इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीज अशें कळयता आपल्या कडेन हाडून दिवप म्हणून ते सगळे बूक. म्हणजे इलेक्शन जावपूच ना, इलेक्शन जावच्या पयलीं आमचे कडेन दिवंक जाय ते बुक्स हाडून. असो कायदो ना. दीस इज इंटरफियरन्स इन द ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द सोसायटी. त्यामुळे हें बरोबर न्हय, हें बेकायदेशीर चल्लेलें आसा. सरकारची ताका फूस आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांची ताका फूस आसा. काही मेंबरांक धमक्यो दिवपाचे प्रयत्न जाले, तांकां आपोवन व्हेले आनी तुमी तांच्या बरोबर रावपाक जायना अशें सांगलें गेलें. ह्याय गोश्टींचो आमी निशेध करता. हाचें फळ केन्ना तरी जें आसा हें जनता ह्या सगळ्या लोकांक दितली अशें म्हाका दिसता. आता जो न्यू प्रेसिडेंट सोसायटीचो जाला तो तुमचें कितें म्हणणें आहा? तो नाही, बोगस हें इल्लिगल हें सोसायटी जी केलें तांणी. आमी बहिष्कार घातला न्ही ताजेर, आमी ऑब्जेक्शन्स रेज केल्या न्ही, आमी तांकां डेफिशियन्सीज दाखोवन दिल्या तांच्या पत्रांतल्यो. तांचें पयलें पत्र जें आसा आमकां येलां तें सेक्रेटरी म्हणून म्हाका येलां आनी दुसरें लेटर 9 जुनाक जें येलां तें दे डोंट रिकॉग्नायज, यू आर डिफंक्ट. हाज्या प्रमाणे कोर्टाच्या ऑर्डरा प्रमाणे, कोर्टाची ऑर्डर अशी ना, हायकोर्टाची ऑर्डर आसा टील द इलेक्शन म्हणून आसा. सो दे हॅव कन्सिडर्ड अस डिफंक्ट आनी आपले आपूण इलेक्शन डिक्लेअर केलां ताणें आनी आपले आपूण इलेक्शन घेतलां ताणें विदाउट टेकिंग अस इन टू कॉन्फिडन्स. तुमचे कितले मेंबर आसलेले ते? आमचे एक कितें आसा, 18 मेंबर जे मनोहर पर्रीकरान वयर जे व्हेले बंगल्याचेर आनी तांच्यो सयो ज्यो घेतल्यो अंडर प्रेशर म्हणजे तांचे कडेन मागीर ताणें कितें केलें, तांकां खबरूच नासलें कित्याचेर सायन करता ते. पण मागीर अशें लक्षांत आयलें तांच्या बरोबर तांणी कितें केलें जाणा, त्या सगळ्यांक आपयले आनी एकाच बरोबर तांचे कडेन एफिडेवीट स्वेर करून घेतले अंडर प्रेशर. आतां ते ताज्या भायर वचूंक शकत ना आनी अशें 18, पण स्टील दे कॅन गो. ते एका वेळाचेर जाल्लें तें तांच्यांनी चिंतूंक जाय. आनी उरले आमी 13 जाण आमचे बरोबर. हे 13च्या 13 जे आसा हे आमी बरोबर आसा. इलेक्शन जेन्ना जाता आनी 22 नवे मेंबर घेतले,
हे 22 मेंबरां पैकी कितलेय जरी इलिगल ठरले जाल्यार आतां तांचे कडेन 16 मेंबर्स आसा. आयज तांचे कडेन येदें व्हडलें सगळें करून 16 मेंबर आयिल्ले थंय, म्हणजे तांचे 2 मेंबर येवंक ना त्या लिस्टाचेर जे आशिल्ले ताज्या प्रमाणे, किंवा 1 मेंबर येवंक ना किमान, आनी 2 जरी हेवटेन आयले जाल्यार सुद्दां टायड वेगळी जाता. म्हणून आज सुप्रीम कोर्टान जी केस आसा त्या सुप्रीम कोर्टान जर ते लिगल जर जालें, बिकॉज इट इज लिगली डन अंडर बाय लॉज, जें कितें आमकां परमिशन आसा ताज्या प्रमाणे आमी केल्लें आसा. ही सोसायटी बायलॉसच्या अंतर्गत जे पावर्स दिल्ले आसा एक्झिक्युटिव्ह कमिटीक, ताज्या प्रमाणे ती सोसायटी जी आसा ताणें काम केलां, अशें हें सगळें आसा. ते 22च्या 22 मेंबर जर जाले जाल्यार इट टर्न्स टायड न्ही. त्यामुळे रावंक जाय आशिल्लें. आमी इंटिमेशन काल दिलां की आज तें सुप्रीम कोर्टाच्या बोर्डाचेर येता म्हणून. अकॉर्डिंगली हियरींग आज जालें आनी आतां ते नोटीस काडटले ह्या बाकीच्या मेंबरांक, आनी बाकीच्या मेंबरांक दे वील पुट देम ऑन द बोर्ड. अशें आसतना सुद्दां घाई कित्याक केली, हें केलें तातूंतल्यान आमकां वी आर सस्पिशियस. आमकां तांचे हेतू बरें ना, तांचे हेतू शाळा चलोवपाचें ना, तांचे हेतू शाळा पाड घालपाचें आसा, शाळेन राजकारण हाडपाचें आसा. हें पर्रीकारान जेन्ना 15 जाणांक चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्याचेर जेन्ना जमयता तो, ताका शाळेन घेवपाक जातालें, बिकॉज सोसायटी बिलोंग्स टू एवरी मेंबर. सो इन्स्टेड ऑफ डुईंग दॅट ताणें ज्या अर्थी आपल्या हातूंतल्यान थंय आपोवन घेतले सगळ्यांक, ताजोच अर्थ जो आसा तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स तांचें आसा. तें एक कारण ताजें आसतलें की सुभाष वेलिंगकाराक काबार करपाक जाय. कित्याक भारतीय भाशा सुरक्षा मंच आंदोलन जें आसा तें काँग्रेस विरुद्ध आमी सुरू केलें, पण जेन्ना बीजेपीन फटयले लोकांक त्या वेळाचेर बीजेपीच्या विरुद्ध आंदोलन करचें पडलें. म्हणजे फॉल्टी कोण आसा, गिल्टी कोण आसा, पापी कोण आसा, ते आसा भारतीय जनता पार्टीवाले आसा. म्हणून ते सूड घेवपाक सोदता जो आसा त्या सुडाचो हो भाग आसा. बाकी एज्युकेशनल इंट्रस्ट बी कांय न्हय. ते पाड घालतले हाजे बद्दलची जागृती लोकांनी आनी मेंबरांनी जाल्यार पुरो अशें आमी म्हणटा. ते टोटल नंबर ऑफ सोसायटी कितले आहा? टोटल नंबर सोसायटीन आतां मेंबर्स जे आसा 2 जाण गेले तातूंतले वयर, 30 जाण उरले आनी 22 जाण नवीन मेंबर घेतले. तांचें डिसिजन इज येट टू कम. इट इज सब ज्युडिस. आयजूच जालें ताचें हियरींग. आतां फुडलो एक्शन कितें तुमी कितें करतले? ना फुडें कांय ना. आमी कळयतले, आमी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक बरयतले. सुप्रीम कोर्टा कडल्यान जें आतां आयलां आमकां मेसेज आयल्या. टायम ना आतां 5:30 भितर दिवपाक. कित्याक एडवोकेट स्वाती केरकर जें आसा ते मेंबर आसा, शी इज लिडींग दॅट टीम. 22 जाणांची टीम तें लीड करता आनी ताज्याच नामान वकिलात नामो भरला थंय 8 मेंबराच्या. सो कोर्टान सांगलां तांकां रेकॉर्डचेर हाड म्हणून. बाकीचे उरलेले 14 जाण जे आसा ते तो उरलेल्यान रेकॉर्डाचेर हाडटले आमी. आनी हें सुप्रीम कोर्टाचें जें कितें आयज जालां तें आमकां ईमेलाचेर आमी ताजी वाट पळयता. तें आमी गव्हर्मेंटाक फाल्यां सबमीट करता की हें आसतना तुमी घेतिल्ली जी हें आसा ती हें म्हणून म्हणजे बरोबर न्हय, ती इल्लिगल आसा म्हणून, अनवॉन्टेड आसा, अनकॉल्ड फॉर. आज सर श्रीपाद नाईक उपस्थित नसले, सो त्याच्यावर तुमची काय असते? आज श्रीपाद नायक उपस्थित नाशिल्ले अशें कळ्ळां म्हाका. फिनिश्ड आहे ना बरं.